Hello sir, I am Thapa Magar. I am from Nepal. I am 39 years old. I am married. My experience 2 years Dubai and 2 years Nepal. Pipe range, this salai range, this angle cock, short body cock, jabber, water tip. On Stick, this angle. अर्कालाई भन्नु सिकाउनु कति सजिलो आफूलाई कति गाह्रो हुँदैन किन नतारिनु यहाँ 7 बजे घट्छ यार यो मान्छे 7 बजे घट्छ 7 बजे त्यो गयो 10 बजे घट्छ हो कि न भन्दा